Gisahon na naton doaton nga bawang. Then sunod naton doaton nga pagali. Haluon yung anay naton do bawang, mag golden brown, then sunod naton do sibuyas. Haluon man. Tag okay yun, ibutang manaton dayon do singkamas. Basta pag kiwait singkamas ay pahaba ang imaw nga manipis, agud madali imaw nga magaha. Gimbutangan ko imaw it's paminta. Tapos ay magic sarap. Aghaluon yang dayon imaw. Pabayaan yang naton yung mga magtubi anang sariling tubi. Then gimbutan ko roon yung leaves. Pabayaan yang imaw magaha. Kung gusto nyo magdagdag iba pa nga pangpalasa, ay pwede ka mo magbutang. Habang ginahugat ko ay ging hiwalay ko gundo lumpia wrapper. Agud pag natapos ni maway gaputos lang ako. Sa pagputos matahay antigon man siguro kamo magputos. Basta pustahan ninyo kung paano ninyong puston. Hay ako niya rahay. Basta latara. May matambok, may maitagod, may mahaba. Doon gimprito ko gon ay nagaihapon yun kami. Nagutom mundo mga tao sa amon. Bye-bye.